रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 199 टू 202 तक का याद पढ़ेंगे, 199 तक 202 तक। सुम्मा फिर, अफीजू लौटो सब, ऊ का संग जमा के लिए है, मिन हाइसू जहाँ से, हाइसू जहाँ, अफाज अन्नासू, अफाजा लौटते हैं, अन्नासु लोग। सुम्मा अफीजू फिर लौटो सब, ये वही अफीजू मैंने पहले भी आपको बताया था, लौटना, पलटना, जाकर वापस आना। मिन हाइसु जहाँ से, अफाज अन्नासु लौटते हैं लोग। कौन से लोग? ये कुरैश से कहा जा रहा है। कुरैश काबा के मतवल्ली थे। वो समझते थे हमारा मर्तबा बहुत बुलंद है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मैदान अरफात तक जाएं, और वो मुज़दलिफ़ा तक ही जाते थे, अरफात तक जाते नहीं थे। उनको कहा जा रहा है कि सब बराबर हैं, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं है, तुम वहाँ से लौटो जहाँ से लोग लौटते हैं, फिर लौटो सब वहाँ से जहाँ से लोग लौटते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और तुम बख्शिश मांगो अल्लाह ताला से, और तुम माफ़ी मांगो अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, गफूरुन बख्शने वाला, रहीम मेहरबान है, रहम करने वाला है। सुम्मा अफीजू फिर लौटो सब वहाँ से, मिन हाइसू जहाँ से, अफाज अन्नासु लौटते हैं, अफाज लौटते हैं, अन्नासु लोग। वस्तगफिरुल्लाह, और तुम बख्शिश तलब करो अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला मेहरबान है। तर्जुमा देख लें अगेन। फिर वहाँ से तुम लौटो जहाँ से लौटते हैं लोग, और तुम माफ़ी मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। फ़ाइज़ा फिर जब, कज़ई तुम सब अदा कर चुको, तुम सब पूरा कर चुको, मनासिककुम, अपने मनासिक, अपने हज के तरीके। फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह ताला को, फ़ा तो उज़्कुरु याद करना, तो याद करो अल्लाह ताला को, का ज़िक्रिकुम, जैसे तुम्हारा याद करना था, का जैसे, कुम तुम्हारा, जैसे तुम्हारा याद करना था, आबाअकुम, अपने आबाओ अजदाद को। मनासिक हज अदा करने के बाद इंसान थक जाता है, तो फिर एक दूसरे के आबाओ अजदाद की बातें एक दूसरे से करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है फिर जब तुम अदा कर चुको अपने मनासिक, तो याद करो अल्लाह को। तो फिर भी क्या करो? अल्लाह को याद करो। का ज़िक्रिकुम, जैसे तुम्हारा याद करना था, आबाअकुम, अपने आबाओ अजदाद को। औ अशद्दा ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा शदीद, शिद्दत से याद करना, या इससे भी ज़्यादा सख्त, जितना आप अपने आबाओ अजदाद को याद किया करते थे, उससे भी ज़्यादा सख्त शिद्दत से अल्लाह ताला को याद करना। यहाँ से देखें, फ़ाइज़ा कज़ईतुम, फिर जब तुम अदा कर चुको, मनासिककुम, मनसिक की जमा मनासिक। मनसिक किसको कहते हैं? इबादत को। हज भी इबादत है ना एक। मनासिककुम, अपने मनासिक। फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो तुम याद करो अल्लाह को जैसे तुम्हारा याद करना था अपने आबाओ अजदाद को। औ अशद्दा ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा शिद्दत से याद करना। फ़मिनन्नासी, तो लोगों में से, मन यकूलू, मन जो, यकूलू जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, ना हमारे, ए हमारे रब, आती ना, आती दे ना हमें, फिर दुनिया में, वमा लहू, और नहीं है उसके लिए, वमा, और नहीं है, लहू, उसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा, खलाक
وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرے، اپنے عمل سے حاصل کرے۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ پھر جب تم پورے کر چکو، ادا کر چکو اپنا حج یا اپنے حج کے طریقے، تو یاد کرو اللہ کو جیسے یاد کیا کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کو، یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں سب کچھ، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی بھلائی، حسنۃ بھلائی، وقنا واؤ اور کی بچا لے نہ ہمیں، یہ کاف زیر جو کی ہے وہ اس کا مین ہے بچا لے، اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ترجمہ دیکھیں اگین۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم ان کے لیے نصیب مما حصہ ہے، نصیب حصہ ہے مما اس سے جو کسبو ان سب نے کمایا، یعنی قسمت سے ہی سب نہیں ملتا بلکہ جو عمل سے کمایا ہے اس میں سے ملے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب سریع بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان سب نے کمایا، جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں اگین۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔